आपके सामने तशरीफ़ फरमा है मुसाहिब नंबर 58। आप पढ़ेंगे पहला सवाल। वलन यतमन्नौहु अबदन बिमा क़द्दमत ऐदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलन यतमन्नौहु अबदन बिमा क़द्दमत ऐदीहिम वल्लाहु अलीमुम। सवाल दोबारा से पढ़िएगा। आप दोबारा पढ़ेंगे सवाल। वलन यतमन्नौहु अबदन बिमा क़द्दमत ऐदीहिम। वलन यतमन्नौहु अबदन बिमा क़द्दमत ऐदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। वलतजिदन्नहुम अहरसन-नास अला हयाह वमिन الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمسلمين. غلط. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته وكتبه ورسله. गलत पढ़ दिया है। من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله غني عن العالمين. وميكال فإن الله عدو للكافرين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون.
वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाह ولما جاءهم رسول من عند الله مصدقا لما بين يديه बस दूसरा सवाल, ये पहला सवाल कल आदम है। आप पढ़ेंगे पहला सवाल। दूसरा सवाल, वल्लदीन कफरू अअमालुहुम कसराबिम बिक़ीअतिन यहसबुहु ज़मआनु माआ। वल्लदीन कफरू अअमालुहुम कसराबिम बिक़ीअतिन यहसबुहु ज़मआनु माआ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء أحدكم الموت गलत पढ़ रहे हो। حتى إذا جاء أحدكم حتى إذا جاءه لم يجده شيئا। حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده شيئا ووجد الله عندها رزقا عنده فوفاه حسابه حتى बस ये सवाल भी कल आदम है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।